स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको सारी चीजें इंशाल्लाह कुरान और सही हदीस की रोशनी में बताऊंगा। और मकसद ये है कि हम इसके अंदर मसाइल भी सीखें, हम इसके अंदर ओरिजिनल नुसूस, जो ओरिजिनल आयात हदीस, जो डायरेक्ट एविडेंसेस है, वो दलाइल है, हम उनसे भी कनेक्ट करें अपने आप को। हम अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने कैसे ये महीना गुजारा, कैसे कुर्बानी की, वो सब डिटेल्स भी देखें इंशाल्लाह। हमारा ये भी मकसद है कि हम इस कोर्स के जरिए सही क्या है गलत क्या है पहचानें। सही के साथ साथ गलत भी आपको बताया जाएगा, गलत भी बताया जाएगा। इसलिए बताया जाएगा, किस लिए बताया जाएगा आप ही बताइए। क्योंकि अगर हम गलत सिखाते नहीं है तो हम लोगों का तजुर्बा ये है कि कोई और आकर गलत चीज सिखाता है और तब लोगों को ऐसा लगता है अरे ये बात तो हम लोगों ने सिखाया नहीं, ये बात यहाँ से सीख लेते हैं। तो सही बात सीखने के साथ साथ लोग गलत चीज भी सीख लेते हैं और फिर क्या हो जाता है, मामला उनका इल्म जो है मिक्सअप हो जाता है। तो एक सही चीज क्या है कि सही बात बताने के साथ साथ गलत भी बताना होता है। तो यस, हम गलत चीजें भी आपको बताएंगे, यस, और सही भी बताएंगे इंशाल्लाह। जानवर खरीदते टाइम पर क्या चीजें देखनी चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, पूरा साइंस हम उसका स्टडी करेंगे इंशाल्लाह कि जानवरों के दांतों को का क्या होता है मामला, मुसिन्ना किसे कहते हैं, शेयर्स के अंदर जो शेयर्स है कुर्बानी में, हिस्से हिस्से वाली कुर्बानी, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मिक्सअप करते हैं लोग। तो वो हिस्से वाली कुर्बानी का फंडामेंटल हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जानवर खरीदते टाइम पे कौन से ऐब का ख्याल रखना चाहिए, कौन से ऐब से बचना चाहिए, कैसे पहचानेंगे, फोटोज के साथ हम देखेंगे इंशाल्लाह। दांतों की फोटो आपको आपको गोट्स के, बकरों के दांतों की फोटो दिखाई जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि व्हाट इज द थिंग, साइंस क्या है। देखिए साइंस के तौर पे हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे कोई आप दांतों के डेंटिस्ट नहीं बन रहे हैं, लेकिन ताकि आपको ये बात समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों में मिक्सड अप होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह उसको एक अच्छी तरह से, एक बहुत दिल दिल से, यानी बहुत जो मुझे खुद ऐसा लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने जो फैक्ट है रख पा रहा हूँ कि कुर्बानी कैसे करें, कुर्बानी के फुल मसाइल कैसे करें। यहाँ तक कि अगर कोई हमारे भाई या बहन, बहन भी बोल रहा हूँ मैं, जिन्हें कोई तजुर्बा नहीं कुर्बानी करने का, तो वो सीख लेंगे इंशाल्लाह। वो जो गोश्त का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, क्या है उसकी, क्या रूल्स है। और 8वें स्टेप में हम इंशाल्लाह अय्यामुत तशरीक कैसे गुजारे वो देखेंगे। ये 8 स्टेप्स के बाद लास्ट डे में हम ऑब्जेक्शंस देखेंगे, एतराजात, और वो एतराजात के जवाबात देखेंगे। देखिए एक बात वाज़ेह है कि अल्लाह ताला अल अलीम है, ऑल नोइंग है, सब कुछ जानने वाला है, अल हकीम है, हिकमत वाला है। जो कुछ अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है इस दीन में, वो उसके इल्म की बुनियाद पर है, उसकी हिकमत की बुनियाद पर है। उसमें खैर ही है, उसमें हर चीज में खैर और भलाई है, उसमें कोई चीज गलती मिस्टेक बिल्कुल नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम इंशाल्लाह समझेंगे कि रब्बुल आलमीन के विजडम में कैसे एक एक चीज में हमें विजडम मिलता है। बाद में हम एतराजात के जवाब देखेंगे, बिल्कुल साइंटिफिक, लॉजिकल, ऐसे कि आप किसी भी इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं, प्रूफ्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, दलाइल के साथ, जो कोई भी इंसान सिर्फ खुले जहन से देखे और सोचे तो उसे बात समझ में आए इंशाल्लाह। अभी हम स्टार्ट करते हैं जिलहिज्जा। पहले हम देखेंगे जिलहिज्जा के फजीलत, जिलहिज्जा महीने की फजीलत। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि आपको पता है कि साल में 12 महीने होते हैं। हम देखते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं। ये 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। हुर्मत वाले महीने, क्या आप में से कोई बता सकता है कि हुर्मत वाले महीने का व्हाट इज, क्या सिग्निफिकेंस है? आप में से कोई बता सकता है हुर्मत वाले महीने की क्या खुसूसियत है, सिग्निफिकेंस है? साल में 12 में 4 हुर्मत वाले महीने हैं। जंग शुरू करने मना है, जंग शुरू करना मना था। ये 4 महीने जो हुर्मत वाले महीने, एक खास ताजीम वाले महीने हैं। और ये ताजीम वाले महीनों में हम देखते हैं कि गुनाहों की वैल्यू बढ़ जाती है, हाँ, और इसके अंदर नेकियों का अजर भी बढ़ जाता है, गुनाहों का वैल्यू भी बढ़ जाती है। खास इसके अंदर खास ख्याल रखने का आ गया, हाँ। तो इसके अंदर कि जो इसके अंदर खास तौर से यानी कई सारी चीजें इसमें है माशाल्लाह। देखिए कैसा होता है, आप समझिए, इंसान जो है ना, उसकी साइकोलॉजी वो कुछ इस तरह से है कि अगर इंसान को साल भर एक ही टाइप के दिन मिलेंगे ना, तो वो कहीं बोर हो जाएगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसा एक महीना रखा, रमजान जैसा महीना, जिसमें हमें रोजा रखने का आ गया। और हम देखते हैं कि हफ्ते में जुमा का दिन आता है, हफ्ते में पीर और जुमेरात का दिन आता है, जो खास रोजा रखने के लिए इनकरेज है। जुमा रोजे के लिए नहीं है, जुमा जुमा नमाज है और हफ्ते हफ्तावारी ईद है, हाँ, वीकली ईद है।
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے اندر خاص طور سے فرسٹ 10 days اور حرمت والے مہینے، 4 مہینے حرمت والے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ایک انسان کبھی کبھار یہ ہوتا ہے ایک انسان کا کہ وہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے، اور پھر کوئی ایسا موسم آتا ہے جو نیکیوں کا موسم ہے، اس میں وہ پھر سے چست ہو جاتا ہے. کہیں پہ وہ ان ایکٹیو ہو رہا ہے اور کہیں پہ وہ پھر سے ایکٹیو ہو جاتا ہے. دیکھیے اصل بات کیا ہے نا، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی سے کہتے ہیں کہ کوئی انسان جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اتنے سارے اچھے اعمال لے کے آیا ہے، اپنا ایمان لے کے آیا ہے، بچا کر کے، دنیا کی سارے وائرسز سے بچا کر کے، دنیا کی ساری یہ سب پریشانیوں سے، یہ سب گناہوں سے، فساد سے، جو ایمان کو چرا لے اس کی. جیسے کئی ساری چیزیں ہیں جس کے نا بس مگن ہو جائے تو کیا. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، ڈاؤن ہل جانے کے لیے کیا چاہیے؟ ایکسیلیٹر دبانا ہوتا ہے. بھائی ڈاؤن ہل جانے کے لیے نا ایکسیلیٹر دبانا ہوتا ہے، بس ڈاؤن ہل تو خود بخود آدمی زوم کر کے نیچے چلے جاتا ہے. ڈاؤن ہل جو ہے نا، پھسلنا آدمی کے لیے بہت آسان ہے، چڑھنا مشکل ہوتا ہے. یہ چڑھنا جو ہے گوئنگ ٹو ہائٹس، یہ مشکل کام ہوتا ہے، پھسل کے نیچے گرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ حرمت والے مہینے خاص طور سے آپ دیکھیے، یا پھر جو خاص دن ہے، جو پھر ذی الحجہ کے جو دنوں کی ہم بات کر رہے ہیں میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اس کا ایک پورا فیلنگ آپ کیچ کریے. فیلنگ یہ کیچ کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سسٹم ہمارے بھلے کے لیے رکھا ہے، ہمارے بینیفٹ کے لیے رکھا ہے، تاکہ ہم میں سے جو لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمارا خود کا ایمان کبھی ڈاؤن ہو رہا ہے، تو پھر سے وہ پش اپ ہو جائے، وہ پھر سے اونچائی تک پہنچ جائے، وہ بہت مضبوط ہو جائے. یہ وائرسز جو ساری بیماریاں ہے، وائرس میں بول رہا ہوں، یہ ساری گمراہیاں جو ہیں، یہ سارے غلط راستے جو ہیں، جو ہمارے آس پاس ہر طرف ہے، وہ راستوں سے اپنے ایمان کو وہ بچا لے. ہاں، اپنے ایمان کو وہ سارے گمراہی کے راستوں سے بچا لے. یہ سب چیزوں سے بچا کر اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ جینا، ایمان پہ خاتمہ پانا، دس از ٹرو سکسیس، دس از ریئل سکسیس. تو ہر سال کے اندر ہمیں ایک موقع ملتا ہے رمضان کا، اور یہ موقع مل رہا ہے ذی الحجہ کا. ذی الحجہ میں دا بیسٹ ڈیز آف دا ایئر، سال کے بیسٹ ڈیز. میں اس بات کی ایکسپلینیشن تھوڑا آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن یہ سال کے بیسٹ ڈیز چل رہے ہیں جس میں ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس یہ ایک اپارچونٹی ہے کہ ہم اس میں نیک کام کریں، ہم اچھے کام کریں، اور اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنایا تھا تب سے، ہاں، منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں. قرآن کی آیت سورہ 9 verse 36 سے کہ 12 مہینے، 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمان قد استدار کہیئت یوم خلق السماوات والارض، زمانہ گھوم کر کے وہیں پہ واپس آ گیا جیسے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا. مطلب کہ آپ سنیے کیا ہوتا تھا. جو مکہ کے مشرک تھے وہ کیا کرتے تھے؟ پلے اراؤنڈ کرتے تھے. کسی مہینے میں ان کو حرمت والے مہینے اوائڈ کرنا ہے تو وہ کچھ ایڈ کر لیتے، کوئی مائنس کر لیتے، مہینے کو ٹرانسفر کر دیتے، بہت زیادہ پلے اراؤنڈ کرتے تھے ود دا منتھس. تو پلے اراؤنڈ کرتے تو آپ خود سوچو کہ جو دن ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیا یہ حقیقی طور پہ وہ دن ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ بھئی یہ مکہ کے مشرکوں نے تو اتنا پلے اراؤنڈ کیے، تو پلے اراؤنڈ کرنے کے بعد جو ذی الحجہ جو آ رہا ہے وہ حقیقی ذی الحجہ وہی ہے یا ذی الحجہ کبھی اور ہے، اور یہاں پہ بس ٹائٹل لگائے، لیبل لگائے ذی الحجہ، اور یہ ریئل ذی الحجہ نہیں ہے؟ ایسا ایک سوال اٹھتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آس پاس ہی حدیث بیان کی گئی ہے، اس میں کہا کہ زمانہ گھوم کر کے وہیں پر واپس آ گیا جہاں پہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین بنے تھے وہاں جہاں تھے وہیں پہ واپس آ گئے. مطلب کیا کہ بھئی مثال کے طور پہ کسی نے 1 پلس کر دیا، پھر 1 مائنس کیا، پھر 2 پلس کیا، پھر 2 مائنس کیا، پھر 3 پلس کیا، پھر 1 مائنس کیا، پھر 2 مائنس کیا، مطلب گھوم کر کے وہیں پہ آ گئے جہاں پہ تھے. ہاں، پلس مائنس کر کے کہیں نہ کہیں جا کے ٹیلی ہو جائے گا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا کہ جو زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس دنیا سے جانے سے پہلے، وہ وقت پر زمانہ گھوم کر کے وہی واپس آ گیا جہاں پہ یوم خلق السماوات والارض. اور یہ کنفرمیشن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، خود کی خواہش سے نہیں دیا، وہی کے تحت دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے بات کرتے تھے، وما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہشات سے نہیں بات کرتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ زمانہ گھوم کر کے وہیں پہ واپس آ گیا جہاں پہ جس دن آسمان و زمین بنا وہاں تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال جو ہوتا ہے وہ 12 مہینے کا ہوتا ہے. منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں. ثلاثۃ متوالیات، 3 ہے کنٹینیوس، 3 ہے کنٹینیوس ایزی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا یاد کرنے کا. 3 کنٹینیوس ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم.
व रजब मुदर, रजब जो मुदर कबीले का खास उसकी निस्बत होती थी, मुदर कबीले से, अल्लज़ी बैना जुमादई व शाबान, जो जुमादई यानी दोनों जुमादानी से, दैनी से, बैना की वजह से या नून गायब है, नून ड्रॉप हो जाता है अरबिक के अंदर, बैना जुमादई व शाबान, जो जुमादे दोनों जुमादुल उला व सानिया और शाबान के दरमियान है। चलो एक काम करते हैं हम लोग, ये बेटर समझ सकते हैं अगर हमारे सामने कैलेंडर हो। तो ये देखिए, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल उला, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, और शव्वाल, जिलकादा और जिलहिज्जा। अब देखिए ये जिलकादा जिलहिज्जा दोनों साथ में है, मुहर्रम भी साथ में है, रजब खाली एक अलग है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये दोनों जुमादई और शाबान के दरमियान में है। हाँ, दोनों के दरमियान में है ये। तो ये 4 महीने हमें याद होना चाहिए, मुहर्रम, जिलकादा, जिलहिज्जा और रजब। ओके, इंशाल्लाह इजी है ये। नेक्स्ट, तो अभी एक और चीज है इस महीने में, जुल्हिज्जा में एक और चीज है जो है ये हज के महीनों में से। हज के महीने 3 है, हज के महीने 3 है, शव्वाल, जिलकादा और जिलहिज्जा। हज के महीने अलग है। हाँ, हज के महीने अलग है और हुर्मत वाले महीने अलग है। ये हज के महीने क्यों? क्योंकि इस महीने से यहाँ से लोग आते थे हज करने के लिए, खास आते थे। और एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ से जब जाते हैं तो हज तमत्तो करते हैं ना, तो तमत्तो के अंदर क्या होता है, उम्रा होता है, फिर एहराम उतार लेते हैं, फिर हज के दिनों में एहराम फिर से पहनते हैं। तो तमत्तो के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक होता है उम्रा, एक पार्ट होता है हज। तो उम्रा के बाद में एहराम उतार देते हैं। तो यहाँ पे बात क्या है कि वो उम्रा कब करेंगे तो चलेगा, हज के महीनों में करेंगे तो, यानी कि अगर ये 3 महीने में आपने अगर उम्रा किए हो और एहराम उतार के आप वहीं पे हो, फिर हज के दिनों में एहराम पहन लो, तो हज तमत्तो हो गई। लेकिन 3 महीने से बाहर कोई बोले मैं रमजान में मैंने किया था, वो उम्रा है और यहाँ पे मैं हज में कंबाइन करूंगा, तो तमत्तो नहीं होगा। तमत्तो के अंदर जो हज के जो अलग अलग तरीके हैं ना हज के, एक है जिसके अंदर कंटिन्यूस करना होता है, हज किरान, हज इफराद है जो वहाँ के मक्का के रहने वाले हैं, जो सिर्फ हुदूद हरम के अंदर रहने वाले हैं, तो वो लोग सिर्फ हज के दिनों में हज करेंगे, उम्रा के बगैर। तो यहाँ पे ये हज के 3 महीनों में से एक है। ये मैं आपको फजीलतें बता रहा हूँ।